میں نے درس قرآن پاک کی محفل میں یہ کہا تھا کہ جو سالانہ جو محفل ہوگی اس میں ہم اپنے درس جو ہے منگلہ درس اس کے لیے اپیل کریں گے. یہ سارے احباب جانتے ہیں جو درس میں آتے ہیں، ان کو پتہ ہے. میں نے ان کو کہا ذہنی طور پر تیار ہو کر آ جانا، چاہے 5 پاؤنڈ دیں چاہے 1 پاؤنڈ دیں، آپ نے درس کی خدمت کرنی ہوگی. لہذا صرف 5 منٹ میں وقف کرتا ہوں. جن احباب نے درس کی خدمت کرنی ہے وہ تشریف لے کر آئے اور آ کر درس کی خدمت کریں. وہاں پر یتیم بچیاں بچے زیر تعلیم رہتے ہیں جن کی ہم لک آفٹر کرتے ہیں، خرد و نوش ہر چیز ان کو ہم. ماشاءاللہ شفیق صاحب نے ماشاءاللہ 10 پاؤنڈ پیش کیے ہیں، حاجی صاحب نے 20 پاؤنڈ پیش کیے ہیں، شاہ صاحب نے 20 پاؤنڈ پیش کیے ہیں. ماشاءاللہ 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 سارا صاحب نے 25 پاؤنڈ پیش کیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. 20 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ ماشاءاللہ. اوہ اچھا اچھا اچھا. حضرت صاحب نے 20 پاؤنڈ اپنی طرف سے پیش کیے ہیں، 10 پاؤنڈ ماسٹر آپ کی طرف سے. اچھا شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شکریہ جناب، بہت بہت نمائش. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا لے لو تو ٹھیک شکریہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اب آخری خطاب صرف خطاب کرنا ہے ہوگا سلام کے لیے. میں قاری صاحب کی خدمت ہاں خطاب بشان سے پہلے عظیم پوائنٹ جو ہے وہ رہ گیا ہے. حاجی الحاج محمد نعیم صاحب کو میں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کے بیٹے کو بھی تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کو میں کنز الایمان کا تحفہ پیش کرتا ہوں اور ان کے صاحبزادے کو سادہ قرآن پاک کا تحفہ پیش کرتا ہوں. اچھا درس کے لیے ماشاءاللہ عظمت صاحب نے 100 پاؤنڈ درس کے لیے پیش فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی اس عظیم الشان خدمت کو اپنے حضور قبول اور منظور فرمائے. 72 سے لے کر یہ مدرسہ چل رہا ہے. ریکارڈ ہمارے پاس پورا محفوظ ہے. کوئی بندہ وہاں پر جا کر وزٹ کرنا چاہے دیکھنا چاہے جا کر دیکھ سکتا ہے، سروے کر سکتا ہے، بچوں کے معلومات حاصل کر سکتا ہے. الحمدللہ وہاں پر دین کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا بہت بڑے ہائی لیول پر ہم کام کر رہے ہیں، نہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے ہم دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں اپنی ہمت کے مطابق اور اس کے اندر خیانت نہیں ہے. تو ہر سال میں مطلب ہے کہ میں ریاکاری کی بات نہیں ہے، 500 پاؤنڈ میں ایوری منتھ اپنی جیب سے بھیجتا ہوں. کسی شاپ پر چندہ کرنے کے لیے نہیں جاتا، کسی گھر میں چندہ کرنے کے لیے نہیں جاتا، اپنی طرف سے بھیجتا ہوں اس لنگر کا نظام چلانے کے لیے. اور الحمدللہ بہت خوبصورت ترین مسجد ہے، خوبصورت ترین درس ہے اور بچیاں اپنے ہاتھوں سے پکاتی ہیں کھاتی ہیں. تو مرضی کے مطابق ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لنگر کا بہترین انتظام ہوتا ہے. حاجی محمد نعیم صاحب کی بہت بڑی عظیم شان خدمات ہیں. جتنے احباب درس میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں دنیا کے کونے کونے پر انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمیں پہنچا دیا ہے. دنیا میں کسی جگہ پر کسی ملک میں کوئی بندہ بیٹھا ہو ہمارا ایڈریس انٹرنیٹ میں ڈالے تو ہمارا درس سن سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے. ہم حاجی محمد نعیم صاحب کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، نہ ان کی خدمات کا ہم کو صرف پیش کر سکتے ہیں، نہ ان کو مالی طور پر دے سکتے ہیں. نہ یہ لالچی ہے، نہ یہ حریص ہے، نہ یہ لالچ کرتے ہیں، نہ اس کی طرف ان کا دھیان ہے. بے لوث خدمت کرتے ہیں. بٹ میں کچھ نہ کچھ مطلب اپنی طرف سے ایک انعام پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ دین کا انعام ہے، کنز الایمان ہے. وہ کنز الایمان پیش کرنا چاہتے ہیں. ایک علاقہ کے یعنی کہ ممتاز عالم دین قاری محمد خان صاحب کے ہاتھوں سے ان کو ہم انعام پیش کرنا چاہتے ہیں. آج صاحب پریز تشریف لے. صاحب پلیز ذرا لے کے ذرا گنتی کرو تاکہ بن جائیں 10 دیے. ایسا اس سیٹ پہ تشریف لاؤ.
बहुत शाबाश है आपको। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हजूर की बंदा परवरी है। इन्हीं के बेटे औन मोहम्मद, ये बच्चा बहुत अच्छा फर्माबरदार है। उधर से एक कुरान पाक दे देना। औन बेटा इधर है। हजरत सूफी गुलाम रसूल साहब मद्दाजिल्लुल आली, खलीफा मजाज आस्ताना आलिया शादपुर शरीफ, बहुत तशरीफ लाते हैं। इस बच्चे को आप इनाम अपने हाथों से पेश करते हैं। हमने हाथ बुक करवाया 6 बजे तक, टाइम तो फिनिश हो चुका है। इंतज़ामिया की तरफ से बार बार हो रहा है कि टाइम ख़त्म, लेकिन जो हमने हज़रत मौलाना रियासत अली साहब को तकलीफ़ दी, इनको बुलाया है, इनके बयान के बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता, तो ना प्रोग्राम ख़त्म हो सकता है। उनको दरख्वास्त है वो तशरीफ़ लाएँ। ये घंटा भी तकरीर करें, आप उकताएंगे नहीं। 2 घंटे बयान करें, आप उकताएंगे नहीं। अगर टाइम हो तो ये शुरू करेंगे तो आप खुद कहेंगे। अच्छा जी, अच्छा उनका मिला के 440। अच्छा जी, अगर मतलब बयान करना शुरू करेंगे तो अगर टाइम हो तो आप कहेंगे बयान करते जाओ। लेकिन चूंकि टाइम नहीं है, मैं इनकी खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ कि बस 10-15 मिनट अपने हाजिर लगवा दे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमामी हज़रात नबी पाक की ज़ात पे दुरूद व सलात का नजराना पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका पता चल गया थके हो, बड़ी देर तो बैठे हैं। चंद घड़ियाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जो बैठे हुए हैं, अब जाग कर बैठे। यही जिक्र इस दुनिया में भी, कब्र में भी, क़यामत वाले दिन भी काम आएगा। तो प्यार के साथ चंद घड़ियाँ हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर सुनकर अपने दिलों को गरमा लें। जिक्र ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਇੱਥੇ किसे नहीं रहना, एथे उथे तेरे काम अल्लाह अल्लाह कहना। हमदो सलात के बाद ज़ीनत महफिल, रौनक महफिल, पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब पीर हाफिज़ मोहम्मद ज़मान नक्शबंदी कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली मादामुल अय्याम वल लयाली, मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम उलमा इकराम, सनाहानी मुस्तफ़ा, सामीन व नाज़रीन इकराम ज़विल एहतराम, आपने मुझसे कबल बड़े प्यारे अंदाज में आजिज़ाना तौर पे जिन्होंने अपनी आजिज़ी का के बारे में
सबूत दिया है आजिज़ी के साथ साथ रहते हुए इश्क़ मुस्तफ़ा में गुम होकर कमली वाले आका का मीलाद आपको सुनाया है। इन दोनों उस्ताद भाइयों ने आपके दिलों को गरमाया। ये एक ही इलाके के हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह आजिज़ी के साथ दीन मुस्तफ़ा के काम में गामज़न रखे और इश्क़ मुस्तफ़ा में रहकर नबी पाक के गीत गाते रहें। अल्लामा साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में आलिमाना मुहक्किकाना खिताब फरमाया है। मैं चंद बातें अर्ज करूंगा क्योंकि हाज़री मकसूद है। आप लोग मैं हम तमामी हजरात नबी पाक की जिक्र महफिल में हाजिर इसलिए हुए हैं ताकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना जिक्र सुनकर राजी हो जाए तो खुदा भी उनका जिक्र सुनकर हम पे राजी हो जाए। हम ये जिक्र मुस्तफ़ा हमारी जुबानों का हमारे जिक्र का मोहताज नहीं है, हम जिक्र मुस्तफ़ा के मोहताज हैं। हम अगर जिक्र मुस्तफ़ा करेंगे तो हमारी बुलंदी में बुलंदी आएगी, हमारी शान में बुलंदी आएगी। वगरना उस जिक्र मुस्तफ़ा को कुछ न था तो खुदा ने बुलंद फरमा दिया है। कुछ न था तो जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा था, कुछ है तो जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, कुछ नहीं रहेगा तो जिक्र मुस्तफ़ा होता रहेगा। क्योंकि हम तो जिक्र मुस्तफ़ा इसलिए करते हैं कि ये रब के महबूब हैं। महबूब का जिक्र सुनकर मुहिब राजी हो जाया करता है। उसूल ये है, कानून ये है कि अगर किसी के बाप के सामने किसी के बेटे की तारीफ की जाए तो बाप बेटे की तारीफ सुनकर खुश होता है। बात यही है ना। अल्लामा साहब ने, पीर साहब ने आपके बच्चों की तारीफ की, बड़ा अच्छा पढ़ा है। इन्होंने मेरे पास कुरान पढ़ा है, रब की कुरान को, रब के कुरान को, किताब इलाही को पढ़ा है। आप बाप जो थे इन बच्चों के राजी हुए हैं या गमजदा हुए हैं? राजी हुए हैं। उसूल यही है कि किसी के बाप बेटे की तारीफ किसी के बाप के सामने की जाए तो बाप तारीफ सुनकर खुश होता है। अगर किसी अच्छे शागिर्द की तारीफ उस्ताद के सामने की जाए तो उसकी तारीफ सुनकर उस्ताद खुश होता है। किसी के पीर की किसी के मुरीद की तारीफ की जाए, जिस तरह के ये असलमी बैठे हुए हैं, जैसे शादपुर शरीफ वालों के ये मुरीद बैठे हुए हैं, किबला हाफिज साहब ने इनकी तारीफ की है तो यार ये राजी हो गए हैं, खुश हो गए हैं। तो क्या इनके पीर कब्र में इन पर खुश नहीं होंगे? बिला तमसील ये कहना पड़ेगा, अगर किसी के मुरीद की तारीफ किसी के पीर के सामने की जाए वो पीर राजी होता है। अरे बिला तमसील कहना पड़ेगा, हम अगर महबूबे खुदा की तारीफ करते हैं तो ये अल्लाह के महबूब है। अपने महबूब की तारीफ सुनकर खुदा राजी हो जाता है। ऊंची आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था हमारी जुबानों का जिक्र मुस्तफ़ा मोहताज नहीं है, हम मोहताज हैं जिक्र मुस्तफ़ा के। कि जिक्र मुस्तफ़ा की महफिलें हम इसलिए मनाते हैं कि रब राजी हो जाए, वगरना जिक्र मुस्तफ़ा उस वक्त हो रहा था जब कुछ न था। आपके ज़हनों में ये बात आएगी, कुछ ना था तो कैसे जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा था। हाँ, एक जात थी जिसने अपने महबूब को कायनात से पहले बनाकर जिक्र मुस्तफ़ा फरमाया है। कुछ ना था, न वक्त था, न कब था, न जमाना था। मेरे रब ने कायनात से पहले महबूब को बनाकर सजाकर सामने बिठाकर यूं फरमाया होगा, महबूब अब मेरी तरफ देख, मुझे पहचान मैं कौन हूँ। अब मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तू कौन है तेरी तारीफ बताता हूँ। क्योंकि रब ने जो बनाया है, रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात से पहले महबूब के नूर को बनाया, बनाकर सजाकर सामने बिठाकर यूं फरमाया होगा, महबूब मैं तुझे तेरी पहचान बताता हूँ, तू कौन है। इन्हें मेरी शुगर लो हो रही है, ऊंची आवाज में को सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब तेरी पहचान कराता हूँ। या अल्लाह मेरी पहचान क्या है? रब ने फरमाया महबूबी